Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. I'm Puspa Natasha with ID number A121222118 and with my partner with Miftahul Jannah with ID number A121222117. And we will do a practice how a interpreter translate the speaker's talks. So without further ado, let's get started. Selamat sore semuanya, terima kasih telah hadir pada hari ini. Saya sangat bersemangat untuk berbagi wawasan tentang bagaimana kecerdasan buatan AI sedang mengubah layanan kesehatan secara global. Good afternoon everyone, the speaker is pleased to have you all here today and is excited to share insight on how artificial intelligence is changing healthcare around the world. AI memiliki potensi untuk merevolusi perawatan pasien, meningkatkan akurasi diagnosis, dan bahkan memprediksi wabah penyakit sebelum terjadi. Kita melihat alat-alat AI sudah diintegrasikan ke dalam rumah sakit, mulai dari operasi robotik hingga teknik pencitraan canggih. AI has potential to completely transform patient care, improving diagnostic accuracy, and predicting disease outbreaks before they occur. AI tools are already being used in hospitals, from robotic surgeries to advanced imaging technologies. Salah satu contoh menarik adalah bagaimana AI digunakan dalam pencitraan medis untuk mendeteksi kanker pada tahap yang jauh lebih awal dari sebelumnya. Ini berarti perawatan dapat dimulai lebih cepat, meningkatkan hasil bagai pasien. A great example is how AI is now used in medical imaging to detect cancer at earlier stages than ever before. This allows for earlier treatment and better results for patients. Namun, kita juga harus memperhatikan masalah etika yang menyertai AI dalam layanan kesehatan. Privasi, keamanan data, dan potensi biasa dalam algoritma adalah tantangan besar yang harus kita hadapi. But we must also be aware of the ethical issues that come with AI in healthcare, like privacy, data security, and the risk of bias in our algorithms. These are serious challenges that must be dealt with. Oke, di negara-negara dengan sistem layanan kesehatan yang kurang berkembang, AI dapat membantu menjembatani kesenjangan dengan menyediakan diagnosis jarak jauh dan konsultasi virtual, terutama di daerah pedesaan yang akses ke spesialisnya masih terbatas. Good morning everyone, I'm honored to be here today to talk about one of the most pressing issues of our time, is climate change. Oke, selamat pagi semuanya. Speaker kita merasa terhormat berada di sini hari ini untuk membahas salah satu masalah penting yang paling mendesak yang kita hadapi saat ini, yaitu perubahan iklim. As you know all, climate change affects every corner of the globe and its impacts are becoming increasingly severe. We're witnessing more frequent and intense natural disasters, rising sea levels, and significant shifts in weather patterns. Oke, seperti yang Anda ketahui, perubahan iklim mempengaruhi setiap bagian dunia dan dampaknya semakin parah. Kita mengalami bencana alam yang lebih sering dan intens, kenaikan permukaan laut, serta perubahan pola cuaca yang signifikan. And one of the main drivers of climate change is the burning of fossil fuels, which releases carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. We must transition to renewable energy sources to mitigate
these emissions. Oke, dan salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil yang melepaskan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya ke atmosfer. Untuk mengurangi emisi ini, kita perlu beralih ke sumber energi terbarukan. Alright, so solar and wind energy are two of the most promising alternatives. They are not only sustainable but also increasing cost effective. Many countries are investing heavily in these technologies. Energi surya dan angin adalah dua alternatif yang paling menjanjikan. Mereka tidak hanya berkelanjutan tetapi juga semakin terjangkau. Banyak negara melakukan investasi besar dalam teknologi ini. However, the transitions to renewable energy requires significant policy support and investment. Governments need to create incentives for business and individuals to adopt this technology. Namun, transisi ke energi terbarukan membutuhkan dukungan kebijakan dan investasi yang kuat. Pemerintah harus menciptakan insentif bagi bisnis dan individu untuk menggunakan teknologi ini. In other countries where healthcare systems are less developed, AI can help close the gap by offering remote diagnosis and virtual consultations, particularly in rural areas where access to specialists is limited. Kita telah melihat platform bertenaga AI yang mendiagnosis penyakit umum secara real time hanya dengan menggunakan smartphone. Misalnya, seorang ibu di desa terpencil bisa mengambil foto ruam anaknya, mengunggah ke platform, dan menerima diagnosis dalam beberapa menit. Alright, we have seen AI-powered performance diagnosis common illness in real time using just a smartphone. For example, a mother in a remote village could take a picture of her child's distress, upload it to a platform, and receive a diagnosis within a minute. Namun, masih banyak yang harus kita lakukan. Banyak dari teknologi ini memerlukan akses internet yang andal yang tidak tersedia di semua tempat. Kemudian peningkatan infrastruktur yang akan menjadi kunci untuk membuat solusi ini benar-benar global. But there is still a long way to go. Many of these technologies need reliable internet access, which isn't available in all areas. So improving infrastructure will be essential to making this solution accessible worldwide. Oke, saya ingin menutup dengan menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan teknologi, dan juga penyediaan layanan kesehatan untuk memastikan bahwa AI menguntungkan semua orang dan tidak memperlebar kesenjangan atau ketidaksetaraan. So, the speakers want to conclude by emphasizing the importance of collaboration between governments, technology, companies, and healthcare providers to ensure AI benefits everyone and doesn't increase inequality. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Saya berharap diskusi kali ini dapat bekerja sama. Saya berharap kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih sehat dan bertenaga AI untuk semuanya. Thank you all for the listening. The speaker looks forward to the upcoming discussion and hopes we can work together to build a healthier,
AI-powered future for everyone. In energy, we must also address other sectors like transportation and agriculture. For instance, electric vehicle can significantly reduce emissions and sustainable farming practice can help sequester carbon in the soil. Oke, selain energi, kita juga harus menangani sektor lain seperti transportasi dan pertanian. Misalnya, kendaraan listrik dapat sangat mengurangi emisi dan praktik pertanian berkelanjutan dapat membantu menyerap karbon di dalam tanah. One innovative approach in agriculture is regenerative farming, which focuses on improving soil health, increasing biodiversity, and restoring ecosystem. This can enhance food security while also benefiting the environment. Salah satu metode inovatif dalam pertanian adalah pertanian regeneratif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan memulihkan ekosistem. Ini dapat meningkatkan ketahanan pangan sekaligus menguntungkan lingkungan. We also need to engage the communities in these efforts. Local individuals can drive change and encourage sustainable practice on grassroots level. Education and awareness are key components of this process. Oke, kita juga harus melibatkan komunitas dalam inisiatif ini. Upaya lokal dapat mendorong perubahan dan mempromosikan praktik berkelanjutan di tingkat akar rumput. Pendidikan dan kesadaran adalah bagian penting dari proses ini. Finally, international cooperation is crucial. Climate change knows no borders, and we must work together to share technology, resources, and knowledge. Agreements like the Paris Accord are steps in the right direction, but we need to strengthen our commitments. Oke, terakhir, kolaborasi internasional itu adalah sangat penting. Perubahan iklim tidak mengenal batas dan kita harus bersatu untuk berbagi teknologi, sumber daya, dan pengetahuan. Perjanjian seperti Paris Accord adalah langkah positif, tetapi kita harus memperkuat komitmen kita. Alright, I think that's all. Thank you all for your attention. Let's work together to create a sustainable future for generations to come. I'm looking forward to our discussion and to hearing your thoughts. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita bekerja sama untuk membangun masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Oke, speaker menantikan diskusi kita untuk mendengar pandangan Anda. Okay, I think that's all for the second part. We say thank you. Thank you.